Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana persiapan Piala Dunia? Kalau saya persiapan upload video. Ini ya penampakan satelit China 6A pemirsa, yang ke arah timur. Kalau ke arah timur itu bisa Astar 6, Telstar 18. Nah, inilah penampilan satelit China 6A, segaris ya. Berbeda China 6B itu tidak segaris dengan Telstar 18 atau Asiasat 9G band gitu. Ini menggunakan G band China 6A gitu. Cina 6A yang ke arah timur. Posisi saya di Jawa Tengah pemirsa, sehingga ya kalau daerahnya mungkin Sumatera Utara mungkin agak menyerong ya pemirsa. Halo pemirsa, gimana ini? Semoga pemirsa diberikan kemudahan tracking satelit China 6A itu ya hampir sama dengan tracking satelit yaitu Asiasat 9G band atau Telstar 18 pemirsa. Oke pemirsa, kita simpan ini ya. Pilih remote satelit, pilih China 6A, masih pada yaitu cuplikan pemirsa. Cuplikan, pilih China 6A, penampakan bulan Mei. Biasanya China 6A itu pakai X gitu ya. Sementara ini FTA ya, tidak yang berlogo dolar pemirsa. Semuanya FTA sehingga bisa menggunakan receiver apapun pemirsa itu. Saya tidak membahas yang berlogo dolar, yang CCTV 5, yang pakai acaan scam, pusing ya. Halo pemirsa, ini masih pada cuplikan. Jangan lupa yang menemukan video ini subscribe gratis. Lah, ini transponder atau frekuensi paling kuat pada satelit China 6A pemirsa itu 3923 vertikal 7249 pemirsa. Ini satelit China 6A. Kalau mau log gitu, kalau pengen channel-channel kungfu atau mencari channel yang acaan scam itu. Tapi ini Cina 6A itu banyak X-nya itu ya, itu film kungfu pemirsa. Pokoknya mudah ya kalau log satelit China 6A. Bisa ke Astar 6, bisa ke Telstar 18 milik negara Filipina, atau ke Asiasat 9G band satelitnya TVRI yang ke arah timur pemirsa. Halo pemirsa, ini kita akan yaitu scan buta pemirsa. Jangan lupa frekuensi LNB-nya 5150 karena ini G-band ya. Pilih yang FTA saja ya, yang tidak usah pakai biskay atau proporsium atau pakai scam atau IKS lah, pusing gitu. Yang FTA yang alias yang bisa ditonton pemirsa. Kita tunggu kesabaran pemirsa ya, kita tunggu supaya videonya 8 menit. Sekarang nggak 8 menit ini nggak keluar iklannya ini pemirsa. Ini saya udah 2 tahun lebih belum bayaran pemirsa, karena saya itu hobi, senang
hobi senang membuat kita itu gembira gitu. Hati gembira itu obat ya. Semakin tua itu harus berkarya gitu. Pemirsa gitu. Nah ini ngomong-ngomong saya itu buat konten 2 ini. Yang pertama Raja Sumarni ini kontennya tutorial. Kemudian yang kedua konten bangunan Sumarni Webisono. Halo pemirsa, kalau menemukan konten saya bangunan itu atau wisata namanya Sumarni Webisono ya. Konten bangunan dan wisata ini konten saya kedua. Pokoknya yang menemukan video ini silahkan subscribe ya. Kadang-kadang saya juga akan sharing mengenai drone, perekaman musik ya. Sekarang saya berhenti konten musik, hanya cara merekam musik. Semoga videonya bermanfaat pemirsa. Itu saja pengantar dari saya, yang lain saya isi instrumen saja. Suaranya saya habis ya, besok lagi saya juga akan konten lagi setiap hari 1 video. Subscribe gratis. Inilah penampilan China 6A. No, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah.
Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up